मुस्लिम लीग नून ने ब्रॉडशीट केस की इंक्वायरी के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कायम कमेटी पर एतराज लगा दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान साहब हिम्मत करके कौम को सीधा बताएं कि आपको एनआरओ चाहिए। नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल से ही तहकीकात कराना ब्रॉडशीट से बड़ा फ्रॉड है। जावेद लतीफ का कहना है कि ब्रॉडशीट मामले में चेयरमैन नैब से मालूमात लेना है, हर सूरत बुलाएंगे। कमेटी शहजाद अकबर को भी तलब करेगी। कौम के अरबों रुपए डुबोने वालों से हिसाब लिया जाएगा। अता तारड़ कहते हैं ब्रॉडशीट मुआहिदे के वक्त अजमत सईद नैब प्रोसिक्यूटर थे। मफादात के टकराव के बायस उन्हें इंक्वायरी कमेटी का हेड बनने का हक हासिल नहीं। ब्रॉडशीट मामले पर तहकीकात करवाना जरूरी है। मुशर्रफ के दौर में कैसे इस फर्म की खिदमात ली गईं। वज़ीर आज़म के मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का सेनेट में इजहार ख्याल। नून लीग के जावेद अब्बासी बोले ब्रॉडशीट के मामले पर मीडिया में तमाशा लगा हुआ है। मैंने खुद इस मामले पर कमेटी बनाने का मुतालबा किया था। हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था। कमेटी ऑफ होल से बड़ी कोई कमेटी नहीं हो सकती। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी में कोई सरकारी वजीर शामिल नहीं। जस्टिस अजमत सईद इंतहाई शफाफ शख्सियत हैं। उन्हें ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बनाना दुरुस्त फैसला है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की बारानी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत। कहा अपोजिशन को इफ्तिखार चौधरी और मलिक क्यूम जैसे लोग चाहिए। हमें नवाज शरीफ या किसी को जेल में रखने का शौक नहीं। कौम के पैसे दे दें, फिर जहां मर्जी जाएं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं वज़ीर आला मुराद अली शाह को रेफरेंस से मुतालिक कोई नोटिस नहीं मिला। पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाकर वफाकी हुकूमत फॉरेन फंडिंग केस से तवज्जो हटाना चाहती है। PTI मनाजरे के बजाय इलेक्शन कमीशन में जवाब दे। वफाकी हुकूमत ने बिजली महंगी करके अवाम का इस्तेहसाल किया। 7 बजे तक 8 बजे तक किसी को नहीं पता था कि 10 बजे तक नहीं पता था कि ये इजलास होगा या नहीं होगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ ऐवान है। इसके कोई हुर्मत होनी चाहिए इसके कॉन्डक्ट की। सीटी बजती है तो इजलास हो जाता है। हम कार्रवाई कर रहे होते हैं, अचानक पता चलता है इजलास खत्म हो गया। हुकूमत ने कौमी असम्बली को मजाक बना दिया। अरकान को रात गए, पता चला कि सुबह इजलास है। हुकूमत क्यों संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने भी एहसन इकबाल के मौक़िफ़ की तायीद की। कहा हुकूमत ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाने की बात करके गैर संजीदगी का मुजाहिरा करती है। क्या आपके चुटकी बजाने से अरकान हाउस में पहुंच जाएंगे। इस तरह इजलास बुलाने से हाउस और आपका वकार मजरूह होता है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद ने जवाब देते हुए कहा कि ऑपोजिशन महज पॉइंट स्कोरिंग ना करे। आप अपना किबला दुरुस्त करें, हम अपना करते हैं। स्पीकर ने इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM से कोई मसला है ना ही कोई खतरा। ऑपोजिशन का एहतजाज बेमानी है। PDM का टोला इंतशार का शिकार हो चुका। ये अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाकर दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए कौमी मफादात को भी दाव पर लगा रहे हैं। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं राजकुमारी, शहजादा और मौलाना फ्लॉप शो करके खुद को फरेब दे रहे हैं। इस्तीफों की खाली पिटारी PDM वालों का मुंह चढ़ा रही है। हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी दरखास्त जमानत वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि किसी को गैर मुय्यना मुद्दत तक कैद में नहीं रखा जा सकता। जमानत के लिए रुजू किया तो रेफरेंस दायर नहीं हुआ था। इल्जाम 7 अरब का था, रेफरेंस 53 करोड़ का था। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर हमजा शहबाज की दरखास्त खारिज कर दी।
असासा जात केस में ख्वाजा आसिफ की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ख्वाजा आसिफ ने बैरून मुल्क एक रेस्टोरेंट बना रखा है, उनके जाती अकाउंट्स में भी करोड़ों जमा हुए। ख्वाजा आसिफ बोले, मैंने लिख कर दिया और तस्दीक करता हूं कि ये रकम मेरे अकाउंट्स में आई। फाजिल जज ने कहा, ख्वाजा साहब ये आपके चक्कर में आ गए। नैब ने लीगी रहनुमा की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने नैब की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए ख्वाजा आसिफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इम्तिहानात हर हाल में होंगे, चाहे हमें शेड्यूल आगे ही क्यों ना ले जाना पड़े। अरकान कमेटी का इत्तेफाक राय है, जल्दबाजी में इम्तिहानात नहीं कराए जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की एजुकेशन स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, 1 फरवरी को तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। तालीमी इदारों में कोरोना टेस्ट की रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 34,916 है। 4,82,771 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 5,28,891 हो गई। पाकिस्तान ने बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और सी कैटेगरी ममालिक से आने वाले फिजाई अमले के लिए कोरोना मनफी रिपोर्ट को लाजमी करार दे दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवाजों पर तैनात फिजाई अमले को सफर से 72 घंटे पहले कोरोना रिपोर्ट देना होगी। फिजाई अमले की आमदोरफ्त एयरपोर्ट पर मुख्तस गेट से ही होगी। कोरोना अलामात ना होने वाला फिजाई अमला ही आमद पर कोरोना टेस्ट से मुस्तस्ना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट और सस्ते रिहायशी मनसूबों के हवाले से इजलास में गरीब अफराद के लिए कम लागत घरों की तामीर के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, लाहौर के अवाम के लिए ये मनसूबा समाजी और मुआशी लिहाज से इंतहाई अहम है। गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन पर मयारी तामीरात से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म की मनसूबे की टाइम लाइन्स मुतय्यन करने और जल्द आगाज की हिदायत। वज़ीर आज़म को पेट्रोल स्मगलिंग पर रिपोर्ट भी पेश की गई। इस वक्त शेख रशीद कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बार बार जुल्म सितम का, और ये मोदी को नाम जो है हिटलर का और मुसोलिनी का और RRS को जो दहशतगर्दी का नाम मुतारफ कराया है हिटलर के साथ, वो इमरान खान ने कराया है। कौम को क्यों गलत बता रहे हैं? जो खिदमात इमरान खान ने कश्मीर के काज के लिए की हैं, उसका 100वां हिस्सा भी 2 या 3 दफा ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, मौलाना साहब ने नहीं की। और सेकेंडली, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं, जब मैं पहले कहता था, सारे शाम के तबसरों में मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे जी, ये जुलूस निकाल रहे थे और बिलावल साहब उमरकोट में जश्न मना रहे थे। मैंने खुद टीवी पे देखा, पगड़ी बांधी हुई और वो इनकी शाम गरीबा थी और उधर जश्न था। मैंने अर्ज की थी कि जनाब ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये रिजाइन नहीं देंगे। रैली एक इन्होंने लानी है, कानून और आइन के दायरे में हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। जिस तरह हमने इलेक्शन कमीशन के आगे कोई रुकावट नहीं डाली, कोई कंटेनर नहीं था। एक ट्रक जो टेढ़े करके था, वो ट्रक वही था जिस पे ये खिताब कर रहे थे। तादाद मैं लोगों पे छोड़ देता हूं, मैं कहूंगा तो फिर इनको परेशानी होगी। जो हशर इलेक्शन कमीशन के आगे इनके प्रोटेस्ट का हुआ है, इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च में भी इनको लोग समझ गए हैं। और ब्रॉड शीट आइंदा इलेक्शन में सबसे पनामा के बाद पनामा प्लस पनामा 2 होगा। आइंदा इलेक्शन में
براڈ شیٹ سے جو کچھ نکلنے جا رہا ہے وہ ان کو لپیٹ میں لے گا. اس لیے میں نے مریم صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ اس کو پڑھ لیں. اب یہ اعتراض کریں گی اس کی کمیٹی پہ. شیخ عظمت بڑا نام ہے, اب وہاں جسٹس قیوم تو نہیں لگ سکتے جی. عدلیہ کو آپ نے تباہ کرنا ہے, اس کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں. عظیم افواج پاکستان کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں. جمہوری اداروں کے آگے, آئینی اور قانونی اداروں کے آگے آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک میں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی جو کہ کووڈ کے بعد دنیا میں بہتر طریقے سے ہینڈل ہوا, جس کی اکانومی بہتر چلنے لگی ہے, جس کی اکانومی پازیٹیو ہونے جا رہی ہے, جہاں ملک میں انڈسٹری کا پہیہ چلنے جا رہا ہے, آپ اس میں رکاوٹ چاہتے ہیں؟ جو مرضی کر لیں, آپ کا دور اقتدار نہیں آئے گا. جو مرضی آپ کر لیں. اور مولانا فضل الرحمان بلا وجہ بفرے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان سمجھ رہے ہیں کہ شاید نون لیگ کے ساتھ مل کے ان کا کوئی سیاسی رول بن جائے گا. 6% ان کی ووٹیں ہیں جی, 13 یا 14 ممبر ہیں. کوئی ان کا رول نہیں بنے گا. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کرے گا. اور باتیں بہت لمبی ہیں لیکن میرے 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں. اینی کوشچن پہ جی. آپ کراچی آئے ہیں تو رینجرز کی آپ نے بات کی ہے, تو لگتا ایسا ہے کہ کہیں سے حکومت سے کوئی بات ہوئی نہیں آپ کی, نہ انہوں نے کچھ سپورٹ یہ سوال کرے, نہ آئی جی نے کوئی سوال کرے, بریفنگ کی ہوگی پولیس نے آپ کی, یا شہر کراچی جب وہ رینجرز کے اسی پہ رہے گا یا کہ پولیس کی ان کی مدد کرے گی؟ دوسرا چھوٹے چھوٹے سوال کریں نا, کیونکہ 15 منٹ میں ختم کرنی ہوتی ہے جی. ایڈ اس میں یہ بھی کرنے کے جو جب آپ کافی ریلوے تھے کچھ زمینوں کے اوپر لوگ قابض تھے ریلوے, تو اس حوالے سے کچھ اقدام آپ اٹھائے تھے یا اٹھائے اور اربوں روپے کا پلازہ واپس لیا. ٹھیک ہے, اٹھائے اور رائل پام واپس لیا, خود کیس لڑے. اور اب میں وزیر نہیں ہوں, وہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. میں اب انٹیریئر میں ہوں. پولیس کا اور کیا نام تھا ہمارے جو آئی جی ریلوے تھے جو یہاں آئی جی سندھ ہیں, مہر صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائیوں جیسے, اور میرے ساتھ رہے ہیں. اس وقت جو 4-5 اہم پوسٹوں میں ہیں لوگ, وہ سب ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. اور ان کی کارکردگی, پولیس اور رینجرز بالکل ایک ہی, یعنی 2 پہیے ہیں, ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اور ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. پولیس کو رینجرز کی پوری سپورٹ ہے اور رینجرز کو پولیس کی بڑی سپورٹ ہے. یس, سب لے لوں گا, سب لے لوں گا. 5 منٹ میں پورے کو جی آ رہا ہوں. بلوچستان کا جو واقعہ ہوا اس کو داعش نے کلیم کیا. بھائی آپ آگے نہ آئے, میرا نام نیاز علی ہے, GNT سے. بلوچستان میں جو واقعہ ہوا اس کو داعش نے کلیم کیا. یہاں پر جو پولیس لوکل ہے وہ بھی وقت سے پریس کانفرنس کرتی ہے کہ ہم نے داعش کے لوگ پکڑے, وہ فنڈنگ کرتے ہیں. تو پاکستان میں داعش جو ہے, آپ دیکھیں ایز اے انٹیریئر منسٹر ابھی میں نہیں کوئی فائنل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ یہ BLA نے کیا یا داعش نے کیا. پاکستان میں انٹرنیشنل فورسز, غیر ملکی ملک دشمن طاقتیں اس ملک میں امن نہیں دیکھنا چاہتی, اور اس لیے امپورٹنٹ سٹیز میں ریڈ الرٹ ہے, ہائی الرٹ ہے. اور کوشش لوگوں کی یہ ہے, اور اس کا سارا سہرا اور کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے, رینجرز کو جاتا ہے, دوسرے اداروں کو جاتا ہے, ISI کو جاتا ہے, کہ جنہوں نے واقع ہونے سے پہلے بہت سارے حساس, اور اس کا فل مارکس دیں آپ ISI کو بھی, کہ انہوں نے وقت سے پہلے لوگ. آ رہا ہوں آپ بھائی جی. اگر آصف علی زرداری علاج کے لیے باہر جانا چاہیں تو وزیر داخلہ, آپ انہیں جانے کی اجازت دیں گے کابینہ کے مطابق؟ دیکھیں جب نواز شریف جا رہے تھے تو میں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا. ابھی آصف زرداری کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی. شیخ صاحب یہ بتائیں, آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں, فارن فنڈنگ کیس کا کیا فیصلہ آنے والا آپ کے مطابق؟ اور دوسرا یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کون سے ملکوں نے فنڈنگ کری ہے, کہیں اس میں اسرائیل اور بھارت تو شامل نہیں ہے؟ دیکھیں یہ فارن فنڈنگ کیس عمران خان نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے. اسے کہا کہ اس کو لائیو کوریج دے دی جائے. تمام پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو لائیو کوریج
اس کی اجازت دی جائے. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, سو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی نہیں ہونی چاہیے. سو پی ٹی آئی پاکستان کی وہ واحد پارٹی ہے جس نے 40,000 لوگوں کا کے ڈاکومنٹس دیے ہیں. باقی کسی نے 4,000 کیا 400 کے بھی نہیں دیے. آئی ایم شیور کہ 400 لوگوں کے بھی 4,000 احتیاطاً کہہ دیتا ہوں ایز اے انٹیریئر منسٹر, یہ نہ ہو کل 460 نکل آئیں تو آپ کہیں تو سو جی آ رہا ہوں, آ جاتا ہوں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ نیٹا نے لیٹر جاری کیا تھا جی کہ دہشت گرد جو ہے سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ساؤتھ کی ٹیم کراچی میں ہے, پی ایس ایل بھی ہونے جا رہا ہے, کیونکہ تھریٹس ہیں. پوری کوشش ہے لوگوں کی کہ کراچی کا امن خراب کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ کرکٹ میچ ہو رہا ہے, انڈسٹری چل رہی ہے, ہو سکتا ہے کرکٹ میچ کو بھی میں دیکھنے خود آؤں. جی میں جانتا ہوں نا, اب میں سب کے ناموں کو خوب بخوبی جانتا ہوں. 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں تو نام بھی نہیں جانتا تو پھر ستیہ ناش.